न्हू पयलीं पेड्याक तो आलू म्हणटालो. आलू म्हणल्यार लाडू म्हणपाक कळना तेका. तो आलू मम्मा आलू दी म्हणटालो. सो ऑलमोस्ट 5 मिनटां जाल्लीं आसात. आमी ओपन करून पळोवया चिली. हेच्या पाटल्या वडे फुलांच्या. फुलां पाटल्या वडे सगळीं फुलां. काडची. काडी ती काडी पळया पाटल्या वडे. कितें देवाकुडीन गाडी कितें कर तू गेली? आं? ती ओडोन यो चल आनी दुसरी हाड फुलां. दशणी फुलां काड. दावकुरो. दावकुरो. हे पळय मात तकले कडेन वयर आनी एक आसा थंय. यो टायम जालो 9 जालीं. स्कुलान वचपा जाय. उजव्या हातीन घालप रे. उजव्या हातीन घाल. तें आयदन त्या हातीन धर. आयदन त्या हातीन धर. दाव्या हातीन धर रे आयदन. देवा घाल वयर रामान. वयर घाल तकलेर. वयर जायना. घाल. परत दाव्या हातीन घेतलें फूल. उजव्या हातीन घे म्हणल्यार. आयदन उजव्या हातीन धर. दाव्या हातीन धर हें. आं आतां फुलां काड. कितें पडलें? आसूं तें पडो. पांय पड. पांय पड. पांय पड. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Goan Family Files. So, अयांच्या पावपा वयता. 9 जाली ऑलमोस्ट. सो अयांशाच्या स्कुलान न्हू बर्थडे आसा. एवरी मंथ जे आसा कोण कोणाची बर्थडे आसता ते लास्ट एंडिंगाक सेलिब्रेट करता. सो आतां हॉलिडेज पडटा न्हू, वेकेशन 2 म्हयने. सो आतां एप्रील मे मार्च एप्रील मे 3 म्हयन्याचे बर्थडे खंय आयज आसतले. सो काल ग्रुपान घातलेले टिचरीन. सो अयांशाक हांव सांगतालें अयांशाक कितें कितें खावपा मेळटा तें म्हाका घेवन यो म्हणून. आयज व्हडलें टिफीन दिलें तेका. हाडटो मरे. हाडटो मरे म्हाका. म्हाका हाडटो मरे खावपाक. लाडू जिलेबी आयज खूब मेळटले. आयज 3 म्हयन्याचे बर्थडे आसा वांगडात. केळें म्हाका नाका. म्हाका केळें आवडना. लाडू मागीर फ्रुटी मागीर कितें कितें मेळटा तें म्हाका घेवन यो आं. अयांशाक पावन येयली हांव वदो जाले 2 वरां जातलीं. हय आनी 11 जालीं आतां. आतां 1 वर उरलां. केन्नाकूच 1 वर केन्ना वयतलें कांय कळपाना. मागीर मातशें काम आशिल्लें म्हाका. सो तें काम केलें आनी आतां म्हटलें मशरूम करुया. मशरूम पयर हाडलेले आशिल्ले फ्रिजान तशेंच दवरले कांय करूं ना. सो मागीर एक्सपायर जाता न्हू. सो आतां मशरूम चिली करतलें. सो तुमी बीन रेसिपी पळया. आतां फटाफट पयलीं कापून घेता कांदे बिने आनी मागीर तुमकां मेळटा. पळया हांगा अर्दोच कांदो चिरतो थंय आसा. दोळे सुजले. सो कोण दुसरी सुद्दां कांदो चिरीत न्हू म्हाज्या दोळ्यान पयलीं तुका येवपा लागता. आतां रोखडेंच कांदो केन्ना चिरिना. कांदो एक तर तेका करपा लायता मिस्टराक कितें करपा आसलें आतां तें दनपारचें म्हणून म्हाकाच आनी ऑप्शन ना. सो करता आनी दाखयता तुमकां. फर्स्ट कांदो चिरलेलो तो चड स्ट्रॉंग आशिल्लो. हो मातसो कमी आसा. तरी हेजो वास म्हाज्या दोळ्यान वयता. गेलो ऑलरेडी. पयलींच दोळे चायनीज जाल्ले आनी हे आनी परत हे कांद्यान म्हाजे परत दोळे सुस्त दिसता. तोंड बंद केल्यार सुद्दां दोळ्यान खंयच्यान तरी येता. गायज फायनली सगळें जाल्लें आसा काम. कितें कितें इंग्रेडियंट्स लागता ते पयलीं दाखयता तुमकां. मशरूम बारीक कट करून घेतले. हांगा आले लसूण पेस्ट घेतल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आलें लसूण बारीक चिरून घेवपाक शकता. म्हाका सद्या टायम ना हेंच्याचो. टायम जाय तिला 20 मिनटां उरल्या. सो ही पळया कोरिएंडर बारीक चिरल्या. ही कॅप्सिकम एक बारीक चिरल्या. एक न्हू अर्दी हांगा दवरल्या. आनी हे 3 मोठे कांदे घेतल्या. एक टोमॅटो आनी एक मिरची घेतल्या. मिरची एकूच घेतल्या अयांशाक लागून. सो सगळ्या पयलीं न्हू मशरूम फ्राय करून काडुया तेलान. तेल तापत येयला आतां घालुया.
मशरूम आणि थोडंसं घालूया. सो गायच आता पळया उदक सुटला कशें तेल गेले सगळ्यांनी अशें उदक सुटपाक जाय आनी मोव पडपा जाय मातशें इतले परेन अशें तळसुपाचें. सो मशरूम जी आसा ऑलमोस्ट कशी मोव मोव कशी जाल्या. आता आमी काडून घेवया दुसऱ्या आयदनान. हे बघा गायस कशें उदक सुटला ते. परत आयदन दवरला हें आनी आतां परत तेल घालता कांदो तळसुपाक. सो पयलीं न्हू आले लसूण पेस्ट घालता हांव हितून. तुम्ही जाय जाल्यार सांगला तुमकां आले लसूण बारीक करून घातल्यार जाता. आता कांदो घालता पयलीं. आता बरो कांदो तळसून घेवया. तो कांदो न्हू मोव जाला मातसो. आता आमी हितून घालुया कॅप्सिकम. आता घालुया टोमॅटो. सो आता घालुया आमी सोया सॉस. रेड चिली सॉस आणि टोमॅटो केचप. आता घालुया मीठ एज पर टेस्ट आणि ग्रीन मिरची. घालपाचे फ्रायड केल्ले मशरूम जे दवरलेले आमी काडून सेपरेट. बरें मिक्स करून घेवया. आता घालुया मिरची पावडर, हळद पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला. परत मिक्स करून घेऊया सगळे. इल्लेशें उदक घालुया. एक चमचो साखर,
आतां 5 मिनटां झाकून दवरुया. सो ऑलमोस्ट 5 मिनटां जाल्लीं आसात. आमी ओपन करून पळोवया चिली. आतां हितून घालुया आमी कोरिएंडर फ्रेश. तर सगळें मिक्स करून घेवया. आमची मशरूम चिली इज रेडी टू सर्व. घमघमीत वास सुटला बरो. दिलो दाखय म्हाका कितें खावपा हाडला पळोवया. मेला प्याला बच्चा. क्या लाया मेले लिए? कोणे वाटले रे ती? कोणे वाटल्या? सौनक सौनक. ही म्हाका मरे. हांव खाता मरे ती. बरें आनी कितें दिलां? आवश आनी एक मरे गिफ्ट मेळे. सौनकेन दिलां. सौनकेन आलू लालू का पेडो रे तो? लालू तो बेसन. जाली इतलें सोंपलें? इतलें दिलां? म्हाका टिफिना आसा म्हणून कितें तरी खावपाक. हें केळें तूंच खा, म्हाका आवडना केळें. सो अयेश न्हू पयलीं पेड्याक तो आलू म्हणटालो. आलू म्हणल्यार लाडू म्हणपाक कळना तेका. तो आलू मम्मा आलू दी म्हणटालो. सो कोणी तरी पेडो हें बेसन लाडू वाटला. आनी भुरग्यांक हें न्हू खरें एक्चुली दिवपाक जायना स्कुलांनी वाडटा पळय. सगळ्यांक एफोर्ड जाता अशें ना सगळ्यां कडेन. सो अशें कितें जाता आतां भुरग्यांनी वाटलें म्हणटकीर दुसऱ्यांकूय दिसता. दुसऱ्या भुरग्यांक आमी बीन कितें वाटपाचें. पूण सगळ्यांची अशी परिस्थिती आसना स्कुलान. पेरेंट्साची पेरेंट्स कशी कामाक वयता, कशी जोडटा आनी कशी मोडटा ती तेंकां तें जाणा. हांवूय म्हाकाय खबर आसा हांव कशें एडजस्ट करता तें. सो तेजे वयल्यान सांगता ती कोणे तरी भुरग्यान पेरेंट्सांनी वाटलें दिसता भुरग्यांच्या. म्हटल्यार आतां आयज बर्थडे आशिल्लो न्हू तेका लागून. सो अशें केलें म्हणटकीर कितें जाता एकट्यान केलें म्हणटा. आतां अयंशाचो बर्थडे आसतलो. अयंश म्हणटा मम्मा म्हाजे बीन बर्थडे अशें कितें वाड म्हणटलो. सो आसता एक तेंचें जायना न्हू. तरी पूण मागीर तेंकां दिवचें पडटा. कित्याक दुसऱ्या भुरग्यांनी दिलां म्हणटकीर जातात मागीर तें. सो अयंशानी पळय चॉकलेट काबार केली तेणें उलयता म्हटल्यार. लुको जाला शबल कलो येतनाच काबार केली. जालें मरे फाल्यां रिजल्ट खंय? रिजल्ट हो फाल्यां. सो गायज आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका. मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय बाय.